हाय सामने नमस्कार आ गोटे फैमिली ब्लॉग को स्वागत करछि मु बादल आज जे गोटे रेसिपी मन को आसी करे पई आ घरे सुनसान घरे केही नांती आ ब्यूटी खेले पळाइछि आ त मामा भी ऑफिस पळाइछथि आज आपण मन पे गोटे मु बढ़िया दमदार रेसिपी नै आसी आ से रेसिपीटा होछि माने देसी मुग आ अमृतभंडा गोटे डालमा करिया आता जरा किछि त बनी खाली अमृतभंडा आ देसी मुगर गोटे डालमा करिया ता सहित देसी कलरा छोट छोट कलरा भजा आज मस्त करी गोटे मुग डाली ता सहित कलरा भजा खाइबा चलतु तापाई सब कौन कौन सब रखी देछि एटा बड़ा भंडा रखी देसी मुग रखी भाया सब देखिए चलतु देखे देखे कटा गोट सारा डालमाटा बस तो माटी हांडी करवा आज माटी हांडी देसी डालमा आज गोटे करवा अमृतभंडा बस करी खाली अमृतभंडा दबा तादे बेसी मसला मसली किसी आलू फल दबनी छोटे टमाटो दिले दबा मस्त करी गोटा जबरदस्त नेचुरल खाଇବା जोटा खाଇବା मन होइछि बहुत डालमा तो करछि मुग डाल डालमा करवा पूरा मस्त करी खाଇବା चलो स्टार्ट करिया रेसिपीटा फास्ट प्लेटफॉर्म देखुथिबे निश्चय कमेंट जणबे केमति लागुछि चलो स्टार्ट करिया इबे चलंतु कोन कोन सब रखिछि मु रेडी करिकि आपन देखि देबि सब ए सब कोन सब रखिछि देखि परथिबे कोन सब मु देखो जे आपन मानु देखंतु एटी किछि मु देसी कलर रखि देछि छोटे छोटे कलरा आ टमाटर भी नाही दीटा छोटिया टमाटर आ ता सहित किछि आलू एटा होछि जोटा होछि भंडा आ ता सहित होछि मेन होछि जेटा होछि देसी मुग देखि परथिबे देसी मुगटा केमतिया तो टोटल देखंतु देसी गाँ मुग एटा पकुतरे कंचाळिया कंचाळिया अच्छी देखि परथिबे नीळ नीळ देखाउछि एमति चलंतु एबे सब कटाकट कर रेडी करिकि मु देबी देखिबे केमति बनौछि को भलिया एबे स्टार्ट करबा बे गैस लगा देछि माटी हांडी बस देछि आदर किछि भी नाही देखंतु खाली छोटे छोटे टमाटो दीटा पका दादा हमें खाली अमृतभंडा आदर किछि नाही तेरे खाली अमृतभंडा तो सहित पानी दिया गला एबे हमें जाई जोटा देसी मुग जाईटा सेटा एबे दे दो दे एबे तो दिया गला हमें पे कौन करे ना ता सहित लुण टे देदेगा लुण दिया गला खाली बाकी हल्दी हल्दी दिया गला केमते दिशुची देखिले चलतु आम डालमा तो बसई देले ये बस डालमा मुग डालमा बस चलतु एबे आम कौन करिया ना चुन चुन करिकी आलू आ सहित छोट छोट जो देखुली कलरा देसी कलरा जो ये रखी एबे से आम कौन करिया चलतु एबे कटाकट कर रेडी करिया आगे कलरा भाजवा ये हो थाउ तादर आम चलतु भजा भुज करने रेडी करिया कटाकटी एबे डालमा तो हेलानी चलतु आम कलरा भी मु काटी देइछि कलरा आलू चुन चुन कर काटी देइछि बहुत सुंदर भाव छोट छोट पतला पतला सहित किसी पियाज भी काटी देइछि चलतु एबे स्टार्ट करिया गैस टा लगे दबा ता सहित तेल टिके दे दबा कि सब छाड़ दबा तेलटा टिके गरम हो जाओ तापर हमें आरंभ करिया भजा तेल गरम हो गलानी प्रथम हमें पंचफुटन टे देदेबा ता सहित शुक्ला लंका तीन देदेबा पियाज दे देवा
किसी समय छाड़दे पिज टे भाजी हो जाऊ तापर आम कलर पकईवा पिज टे भाजी है गोल्डन हो आसला सहित आमर अमृतभंडा आ डालमाटा करी मुग देशी मुग ये भल भाव सीझी आए चलतु ताकू आम बंद कर बंद करके ढाकण देदेबा आ कि अदा आ रसुण रखी चलतु ये छेचीदे अदा रसुण कि छेचीदे छेची दे छुंक आरंभ करवा आज छुंक दबा अदा रसुण छुंक रसुण किसी देदेबा रसुण दो अदा अल्प टे पकड़ा छोट अदा खंडे पकड़ा बेस अदा पकड़ानी कुनी अदा खंडे छड़े देवा नखे अदा छड़ा कुनी अदा गोटे धोईदेवा ये छेचा छेचा होगा ए चलतु पिज तो भाजी हो गलानी गोल्डन हो गलानी आम कौन करें कलर को आम पकईदे अदा सब दे दी आम भल मिसईदबा मिसईदे किसी समय तक छाड़ीदे फाल्टा कर समय छाड़ीदे से सीझला टाइप हो सारापर आम लंका लुण मसला मसला सब ऐड करवा ए चलो डालमा रेडी करवा छुक फुकटा होगा डालमा छुक करा ए डालमाटा काढ़ीदे ठंडा हो डालमाटा टे डालमाटा ढालदे ये डालमा बड़ा है हांडी लगेदबा हांडी दे आम तेल देदेबा तेल भी दे दीजिए बेटा साइज कर दो टे छेचा को तेल टी गरम हो तेल टी गरम हो गलानी आम जीरा देदेबा जीरा उठे भाजदेवा तीनोटी शुक्ला लंका देदेवा सहित छेची रखी जोटा अदा रसुण
ଦେଇଦେବା। ଅଦା ରସୁଣ ଦେଇଦେଲେ ସେ ବାସ୍ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି। ଦେଖାଉଛି କେମିତି, ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଲୁକ୍ଟା କେମିତି ଦିଶୁଛି, ବାସ୍ନାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଏବେ ତାଦେହରେ କାଶ୍ମୀର ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଦେଇଦେବା ତାଦେହରେ। ବାସ୍ନାଟା ଆହୁରି ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ବାସ୍ନାଟା। ଏବେ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଛୁଙ୍କ ଦେଇଦେବା ଆମେ। ଏବେ ଛୁଙ୍କ ଦିଆ ହେଇଗଲା, ଡାଲମାଟା ଛୁଙ୍କ ହେଇଗଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଭଜାକୁ ଦେଖିବା, ଭଜା କେମିତି କ'ଣ ହେଲାଣି। ଭଜାକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଏବେ ଭଜା ବି ଟିକେ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଭଜା ଦେହରେ ଆମେ ମସଲା ମସଲି ଆମେ ଆଡ୍ କରିବା। ଏବେ ମସଲା ମସଲି ଆଡ୍ କରିବା ଦେହରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଟିକେ ଆମେ କାଶ୍ମୀର ଚିଲି ଟିକେ ଦେଇଦେବା ଅଳ୍ପ କି। ତା ସହିତ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଟିକେ ଲୁଣକୁ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଦେଇ ଦେଇଛେ ଲୁଣ। ଏବେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିଶେଇ ଦେବା। ଏବେ ତାକୁ ଆମେ ଏମିତି ଭଲ ଭାବେ ମିଶେଇ ଦେବା। ମିଶେଇକି ଆମେ ଦେବୁ ଏବେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆଉ ଦେଖିଲେ ଆମର ଡାଲମାଟା କେମିତି ଦେଶୀ ମୁଗରେ ଆଉ ଅମୃତଭଣ୍ଡାରେ ହେଇଗଲା। ଡାଲମାଟା ମସ୍ତ କରିକି ଜବରଦସ୍ତ କରିକି ହେଇଗଲା। ଖାଲି ବାକି ରହିଲା ଆମର କଲରା, ଦେଶୀ କଲରା ଭଜା। ଆଉ ଏଇଟା ମସ୍ତ ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ କିଛି ସମୟ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଏମିତି ଓପନ୍ ଛାଡ଼ିଦେବା। ସେଟା ପୋଡ଼ପୋଡ଼ି ହେଇଯିବ। ପୋଡ଼ପୋଡ଼ି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଏବେ ଆଉ କଲରା ଭଜା ବି ଫାଇନାଲ ହେଇଗଲାଣି। ଏଇଟା କଲରା ଭଜା। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ଆମେ କରିଥିଲେ ଡାଲମା, ସ୍ପେଶାଲ ଡାଲମା, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ମୁଗ ଡାଲମା। ଅମୃତଭଣ୍ଡା ମୁଗରେ କି ଡାଲମା। এটা হচ্ছে কলরা ভজা। ଏବେ ଅଲରେଡ଼ି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆଉ ଟିକେ। ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ଆମେ କରିଥିଲେ ଏଇଟା ହେଇଗଲାଣି। ତା ସହିତ ସ୍ପେଶାଲ ଡାଲମା। ଏବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁକିଛି ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଦେଖିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲ ମୁଗ ଆଉ ଦେଶୀ ମୁଗରେ ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲ ରୋଷେଇ, ତା ସହିତ ଦେଶୀ କଲରା ଭଜା ଖାଇବା ଜବରଦସ୍ତ ଖାଇବା। ଆଉ କମ୍ବିନେସନ୍ ବି ବଢ଼ିଆ ଖାଇବା ପାଇଁ ମସ୍ତ ଲାଗିବ। ଦେଶୀ ମୁଗଟା ଏବେ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପୁରା ଚୋଖା ଲାଗିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ମତାମତ ଏବେ। ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର। ମୁଁ ବାଦଲ ପୁଣି ଦେଖା ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ, ସେ ମୋର ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ବି କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭାଇ ମୋର ବି କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଭଲ କର, ଆଗକୁ ବି କରୁଛ କର। ବହୁତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ। ଆଉ ଆଗକୁ ସେମିତି କମେଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର। ଆଉ ଆପଣ ସପୋର୍ଟ ଦେଲେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ କରିବି। ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ଏତିକି ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ଶେଷ କରୁଛି। ଆଉ ପୁଣି ଦେଖା ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ଲଗ୍ରେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ବ୍ଲଗ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ। ବାଏ ବାଏ।